Aujourd'hui, Today, il n'y a pas que la bouche. there's not only the mouth, Il n'y a pas que la there's bouche not only the qui mouth fait mal. that Mais hurts, aussi les trous but it's also the qui feces font mal. that hurt. Les gens balancent des choses People are posting anything, et ça fait mal. and it's hurting, Et ça fait mouche. and it's hurting. Aujourd'hui, il n'y Today, a pas que la bouche. there's not only Il y a aussi the les mouth, trous. there's also the feces. C'est tout qu'aujourd'hui, Especially that tout le today, monde a la everybody possibilité, has the avec possibility son téléphone, with their phone de se faire voir. to make themselves Dans le monde see entier. throughout the world. On verra un jeune homme, We will see a young man, un jeune homme qui qui arrivait quelque part he reached somewhere où il y avait une forme, where there was a form, mais ce jeune homme but that young man ne s'est pas conformé, did not conform mais s'est himself, transformé. but he Et je transformed prie en ces himself. jours, And I pray this par day ces messages, through this que Dieu message t'aide that God help à us ne all pas te conformer. not to conform ourselves, transformer. but to transform ourselves. Alléluia. Amen. C'est David. It is David. La Bible dit, The Bible says dans 1 Samuel, in the book of 1 chapitre Samuel, 17, chapter 17, il y avait la guerre there was the war entre les Philistins between the et Philistines Israël. and Israel. Et David And David, était en mousse. he was in the bushes. C'était ses frères It was his brother. qui étaient soldats de Saül. There was a soldier of Saul. C'était ses It frères was his brother qui étaient sur le terrain that was on the field en train de combattre. fighting. Écoutez mes amis, Listen, my la brother. première The chose, first thing, quand David est venu when David came et qu'il est arrivé sur le terrain, and he got on the la field, première the chose, first thing, il ne s'est pas he conformé did not conform au himself langage to the qu'il y language avait sur le terrain. that was on the field. Si vous lisez la Bible, If we read the dans Bible 1 in Samuel, the book of 1 Samuel, chapitre 17, chapter 17, le verset the verse 25, verse 25, Bible dit, the Bible says, tout le monde disait, everyone was saying, tout le monde disait, everyone was saying, est-ce que tu as vu s'avancer Goliath? did you see a Goliath coming forward? Est-ce que tu as vu sa taille? Did you see his height? Est-ce que tu as vu son défi? Did you see his challenges? La Bible dit, The Bible says, chacun disait à l'autre. everyone was saying to the other person, Le langage, the language, c'était la taille it was the height de Goliath. of Goliath. Le The langage, language, c'était le défi it was the challenge de Goliath. of Goliath. Le The langage, language c'était la puissance was the de power Goliath. of Goliath. Ce langage The language sur Goliath, on c'était la Goliath, forme. it was the form. Et m'entendez même? C'était la Amen. forme. It was the form. Et tout celui And everyone qui venait sur le terrain that was coming on the field, se they conformait. were conforming à ce themselves langage. to that language. C'est-à-dire, It means il that parlait they spoke comme tout le monde. as everybody. Tu as vu Goliath. You see Goliath, Tu as vu sa you taille. saw his height, Tu as vu son you défi. saw his challenge, Tu as vu sa you puissance. see his power, Et ils disent, and they all say, s'il vient, if he comes, c'est pour nous défier. he is to challenge Mais us. écoutez, But listen, quand David est when venu, David came, le verset the 26 verse de 26 1 Samuel, of 1 la Samuel, Bible dit, the Bible says, David David, a eu he un saw, autre langage. he had another language. David dit, David says, qui est cet incirconcis? who is that uncircumcised? Qui est ce Who Philistin? is that Philistine? Pour insulter To insult l'armée the du army Dieu vivant. of the mighty living God. Qui fait la différence? Who sees the difference? Qui fait la Amen. différence? Who sees the Tout le difference? monde te dit, Everyone est-ce que says, tu as vu Goliath? did you see Goliath? Tu as vu sa Did taille? you saw his height? Tu as vu sa Did you puissance? saw his power? Tu as vu sa force? Did you saw his Voilà la strength? forme That's the form du langage qu'il y that avait. the language that was Mais taking quand place. David est But venu, when David came, il n'a pas parlé he did not de spoke la taille de Goliath. the height of Il Goliath. n'a pas parlé He did not spoke de son défi. of his Il challenges. n'a pas He parlé did not spoke de sa puissance. of his power. Mais David dit, But David qui said, est ce Philistin who is the qui Philistine ose, who qui dare ose insulter to insult l'armée the army du Dieu vivant? of the living Et God? David demande, And David says, qu'est-ce qu'on va donner à l'homme what are we going to give to the man qui va les tuer? that will kill him? Donc David, So David, il a changé. he changed Le langage. the language. Écoutez mes amis, Listen, my friends. ce monde This world a un langage. has a language. Son langage, That language, c'est un langage it is the language de plainte. of plaint. C'est un langage It is the language d'inquiétude. of worries. C'est un It langage is a language, négatif. a negative language. C'est un It langage is a language de moquerie. that mocker. Mais nous, enfants de But Dieu, as the children of on ne God, va pas prendre we cannot take la forme the shape du langage. of the language Du monde. of the world. Notre Amen. langage Our language doit élever Dieu. must lift up God, needs to glorify God. Écoutez, Listen, my friend. Bible dit, The Bible says, dans les derniers
jours, In the last days, les hommes the men seront moqueurs. will be mockers. Seront moqueurs. They'll be mockers. Une chose One thing que moi j'ai remarqué that I've noticed dans les réseaux in sociaux, the social c'est la media, moquerie. it is mockery. Les gens se moquent People are mocking de tout. of Et de tout le monde. everything and of everybody. Tout ce qui s'est passé, Everything that's taking que place, ça soit whether it parmi is les hommes de Dieu, among the men of ou God, les politiciens, or maybe ou entre politicians, eux, or maybe between les them, gens se moquent. people are mocking each other. Les gens mettent des vidéos People are putting videos pour se moquer des just to autres, mock other people, pour rire des autres. to laugh at other C'est ça people. le langage That's their du language monde. of the Vous world. voyez que les chrétiens You will aussi, see that Christian also, ils se they're conforment conforming themselves à ce langage-là. that language. Ils se They conforment are conforming parlent. themselves. They speak comme les gens du monde. as the people of the Vous world. savez, mes amis, You know, my friends, la Bible dit, the Bible says, veillez watch sur over, votre langage. watch over your language, Veillez watch sur over, votre bouche. over your mouth, Veillez watch sur ce over que vous dites. of what you say. Moi, je me dis, I say to myself, si l'apôtre Paul, if the Apostle Paul, si l'apôtre Jean, if the Apostle James, ou si les apôtres or maybe if Apostle, avaient vécu they've lived à notre temps, in our ils n'allaient century, pas seulement dire, they wouldn't only say, veillez watch sur over, votre bouche. over your mouth, Ils allaient they dire, would have said, veillez watch sur vos doigts. over your fingers, Ce que vous écrivez, what you're writing. balancez la mèche. Ouais. On ne parle pas que We don't speak only par of, la bouche, by the mouth, par le langage, by the language, mais ce qu'on écrit, but what we're writing, ce sont nos doigts it is our fingers qui appuient le téléphone, that is touching the phones, appuient l'ordinateur, that touching the computers, qui appuient that TikTok, touching TikTok, qui appuient WhatsApp, that touching WhatsApp, qui appuient Facebook, that clicking on qui Facebook, envoient des choses just sending things, pour rire, just to pour laugh, se moquer, just to mock, pour critiquer, just to pour criticize, insulter, to pour insult, nuire. to bother, to Ce destroy. langage-là, That language, la moquerie, that mockery, c'est la forme it is the shape du monde. of the world. Les critiques, The c'est un criticism langage is a qui a language une forme that is a shape mondaine. of a The secular mockery, word. The les mockery, inquiétudes, the worries, les plaintes. the Mais complaints. toi, l'enfant de Dieu, But as the children of ton God, langage our doit language glorifier Dieu. needs to glorify God. Doit Amen. glorifier Dieu. Needs to glorify Ce God. que tu dis, What we're saying, ce que tu écris, what we're writing, ce que tu postes, what we're doit donner gloire à posting, Dieu. needs to give glory to Tu m'entends God. dire Amen. Amen. Tu m'entends dire Amen? If you're listening, say, give me Qui voit ce que moi je vois? Who sees what I'm seeing? Qui voit ça? Who sees what Qui I'm voit qu'aujourd'hui là, Who sees that le today? langage, The c'est de language, moquerie. it is mockery. Le langage, The language, c'est de critique. it is Le criticism. langage, The language, c'est faire peur. it is making fear. La giving désinformation. fear. It is giving false Il y a information. des gens, mes There amis, are people today, my qui friend, relaient des choses. that bring back things, Ils relaient they relate des things choses or things, quand ils ne sont pas sûrs. they're not even sure about those things. Tu n'es pas sûr You're not sure of that. que ce qui se That passe, what is taking ce place, que tu as what you entendu, have heard, c'est vrai it is true ou pas. or not. Tu n'es pas sûr, You're not mais tu sure, envoies aussi. but you're sending as Tu well. n'es pas aussi. You are responding Il as well. poste aussi. You are posting Il as transmet well. aussi. You're transmitting Tu es as en well. train de te You conformer, are conforming monde. yourself to the world. mais vous conformez Do pas. not conform Mais soyez yourself, transformés. but be transformed. Alléluia. Amen. Soyez sûrs. Let's be La sure. Bible dit The Bible says que tout ce qui est vrai, that everything that is tout ce true, qui est juste, everything that is Tout ce righteous qui est or just, virtueux. everything that's virtuous, tout ce qui est digne de louange, everything that's worthy of tout ce praise, qui peut être approuvé, everything that can be tout ce approved, qui est bon, everything that is tout good, ce qui est juste, everything that is soit righteous, l'objet be the de object vos écrits, of our de writing, vos pensées, of our thoughts, de votre of langage. our language. Amen. Tu fais grand amen. Give me a big amen. Acclamez Jésus-Christ. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Laisse-moi pas pour ça qui me Dis à ton voisin, Say to your neighbor, ne te conforme pas. do not conform Dis, yourself. ne te conforme pas. Do not conform Mais sois yourself, transformé. but be transformed. Alléluia. Amen. David est venu. David came, Le langage de tout le monde, the language of everybody. c'était It tu was, as vu Goliath. did you see Goliath? Tu as vu Goliath. Did you see Mais quand Goliath? il est venu, But when he son came, langage, the language, qui est ce Philistin? who is the Qui Philistine? est-il Who pour is insulter Dieu? to insult God? Est-ce que ton langage Is that your est language différent is de different ce que les gens disent? from what other people are Alléluia. saying? Est-ce Amen. que tu te conformes Are you ou tu es conforming transformé? or are you transformed? Alléluia. Amen. Et tu relais, And you rely et tu examines. or maybe you examine. L'apôtre Paul a The dit, Apostle Paul veillez says, watch sur votre langage. over your language. Jacques a dit, James says, veillez watch sur over votre langue.
over your tongue. Gislain dit, Gislain veillez says, sur vos doigts. watch over your fingers. Over your fingers. Vos doigts. Our fingers. Alléluia. Amen. Dis, veille sur tes doigts. Watch over your fingers. Aujourd'hui, Today, il n'y a pas que la bouche. there's not only the mouth. Il n'y a pas que la There's bouche not only the qui mouth fait mal. that Mais il y a hurts, aussi les doigts. but there's also the Qui fingers font mal. that hurt. Les gens balancent des choses People are posting anything, et ça fait mal. and it's hurting, Et ça fait mouche. and it's hurting. Aujourd'hui, il Today, n'y a pas que la bouche. there's not Il y a only aussi the les mouth, doigts. there's also the fingers. C'est tout qu'aujourd'hui, Especially that tout le today, monde a la everybody possibilité, has the avec possibility son téléphone, with their phone de se faire voir. to make themselves Dans le monde see entier. throughout the world. Ils peuvent aussi poster des They can choses. also post Et les things, gens les and suivent. people watch Et them. Dieu t'en délivre. God deliver us.